तेन जन कृष्ण बसंबितो रणद वेग नैपुण्य पुण्यम पार्थान रथानाम कुरुणाम अधिपति विहिताम जो जुहा बाह बागनम सत्यामर्त्यानयद भुवम मरतरु स्वर्गतो नरगलौ या हंता दंता बलत्स परम पुरुष संततम संतनुत संततम संतनुत। जय जगन्नाथ। सुस्वागत प्रिय बंधुगण। आज हूँ पवित्र कार्तिक मासर नवम दिवस। उक्त नवम दिवस रे आपण मानकु कार्तिक महात्म्यर नवम अध्याय को पाठ कर श्रवण कर प्रचेष्टा मु जारी रखी। श्रद्धार सहित आपण मान श्रवण कले श्रम सार्थक हेब। जय जगन्नाथ। नवम अध्याय। कहंती पद्मजनी सुत पद्म पुराणे जेउ कत उत्तर खंडे ग्रंथ सार सुण हे पृथु नृपवर देवे स्वर्ग छाड़ी गले कनक गुहा आश्रा कले असुरे तिनी पुरे पुरी भुंजंती तिनी लोक श्री दिने नृपति जलंधर हकारी पुणी मंत्री वर ऐरी भावे हिंसा बही उछईबे गले कहीं जेबे पासे थिबे सुर तेबे कुशल नाही मोर देहे जे लुचि थाई व्याधि आत्मा को शत्रु पणे साधी बई सेई परकारे पलाई थाई जेबे डरे भूपते दिना केते थाई पुणी साधई सती साई तेबे प्राण घेनी अछि मोर संपद काहीं अछि। एथकु कह मंत्रीवर काहीं अछंती सर्वसुर जानिले जीवु एही क्षणी लुचिला ठारू धरी आनी मारिबी इंद्रादि देवता तेबे मु होई अचिंता हेमंत नृपति वचने कहंती भृगुंक नंदने सुन राजन दिवसे सकल देवे तोरो त्रासे कनक गिरी गह्वर रे लुचि पाषाण ढांकी द्वारे भूपते रही छंती सर्वे पुणी की उपाय करिवे तांको उपाय सिद्धि नहु राइले धरी आणतहु। हेमंत मंत्री मुखु शुणी से जलंधर वीरमणि असुर बलंको नाई बोलाओ जाओ बेग होई कनक गिरी क्रोट राज निर्बंधे जगी थाओ आज से गिरी क्रोटे सर्वसुरे लुचि अछंती मोर डरे आम्भंकु जिनिबा उपाय विचारुछंती देवताए ताहांक बुद्धि बल पांची युद्ध आंभर विधि पांची आंभे मारिबा तांकु धरी उपाड़ी गिरी आदि करी कला समुद्रे पकाइबाणी सकल सुर शिर हाणी एथकु आगे तुम्भे जाओ आजक गिरी जगी थाओ मोते अबेल आजी दिन प्रभाते करी गमन हेमंत बोली थाट पेशी नृपति अंतपुरे पशी सारिले स्नान भोजन निशारे पर्यंके शयन थाटे जे गले आगे चढ़ी देशने समुद्र उछुड़ी कूल लंघई काल बसे तेसन दुर्दांत राक्षसे कनक गिरी तले पुरी बसिले सते पुर करी पर्वते उठिले सैन्य बरसा काले जेन्हे जन्ह सेही प्रकार दैत्य बले घटिले कनक सयले बाण वचन वाद्य ध्वनि सबदे कंपई मेदिनी पर्वत गर्भे देवे शुणी असुर धाड़ी बोली जानी विवादे भरोसा न करी आतंगे गोविंद सुमरी हे देव देव चक्रधर खड़नाशन बाना तोर भक्त वचल बाना बहु सुजन संतापन सहु संथ पालन देह धरु सुजन जन दुख हरु मत्स्य कश्यप काल रूपी नम नृसिंह विश्वव्यापी नमो वामन द्विजवर शंख सागर चक्रधर गदा सहिते भुज चारी दुष्ट दानव दर्पहारी अवनि भारा करुनाश तोते सुंदर पीतवास कौस्तव मणि गुदे राजे
নমো দেবাধিদেব রাজে গরুড় ধ্বজ লক্ষ্মীকান্ত অনন্ত শয়ন অচ্যুত অখিল জন আত্মা রূপী আকাশ জল স্থল ব্যাপী সকল হৃদ পদ্মে থাউ ভাবে অভাবে গতি দেউ এণু তো নাম অন্তর্যামী আম্ভ আতঙ্ক ফের স্বামী তু আম্ভ প্রভু পদম মুখ ঘোর দানব দণ্ড রখ এমন্ত বলি দেব লোকে স্তুতি করନ୍ତି গুরু লোকে দেবଙ୍କ আতঙ্ক বারতা জানিলে জগত করতা উপেক্ষী ଅନନ୍ତ ଶୟନ ସନ୍ନିଧି ରାଇଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ହୋଇ ହରି ଗରୁଡ଼ କଣ୍ଢେ ବିଜେ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି ବୁଲନ୍ତି ଶୁଣ କମଳିନୀ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାନୁଜ ତୁମ୍ଭର ସଂଗୀତା ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଜିଣିଲା ଦଶ ଦିଗ ପାଳ କାରେଣୀ ହେଲା ତିନି ପୁରେ ଦେବେ ପଳାଇ ତାର ଡରେ ଲୁଚିଲେ ଗହନ କାନନେ ଏତକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ଦେବଙ୍କୁ ନିବାରିବା ଢାଳେ ଏମନ୍ତ ଭାବି ଦୈତ୍ୟ ବଳେ କନକ ଗିରି ବେଢିଛନ୍ତି ଦେବେ ଆତଙ୍ଗେ ମତେ ଚିନ୍ତି ସେ ମୋର ଅଧୀନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତା ସେ ସାଧୁ ଜନେ ହିଂସା କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବୈରୀ ଏବେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମାରି ଜଳନ୍ଧର ହେଲେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଗର ଦୁଲଣୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଁ କନେ ସଂଶୟ ଘେନୁ ଅଛି ମନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ଅବତାର ସାଗରୁ ହୋଇଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବେଦପତି ଅଭୟ ବଳ ତାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜିଣିଲା ଏ କଥା ଜାଣଇ ଭଲେ ତୁମ୍ଭେ ନ ବୁଝ ତାର ଚୁଲେ ଲଘୁତ୍ୱ ଜନେ ପୌରସ ଉଭୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ଯଶ ଏକଥା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଜଣାଇ କମଳିନୀ ଚିରେ ନିବେଶିବେ ନି ପ୍ରାଣୀ ଭଗଦି ଆଚୁରେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହନ୍ତି ବଚନ ଖଳନା ସନବାନା ମୋର ତୁମତେ ନିରୋଧ ନ କର ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଦୈତାରି ଖଗ ଆସନେ ବିଜୟ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି ଅମନ ଶେଷ ଜଗତ ଜୀବନ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ ଯେସନେ ହେମ ଗିରି ଶିର ଉଦୟ ନବ ଜଳଧର ଗଗନ ପବନର ଗତି ଦିଗେ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତି ତମାଳ ପତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତନୁ ତେଜ ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଭୁଜ ଚାରି ଗଦା ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ରଧାରୀ କନକ କମ୍ଭୁ ବାମ କରେ ବିନା ସମୀରେ ଧ୍ୱନି କରେ ଶବଦ ଦଶ ଦିଗ ପୁରୀ ଜନୁଜପୁରେ ପଡେ ହୁରି ସିନ୍ଧୁକ ଦେଶେ ଉଚ୍ଚପାତ ଗଗନ ପଡେ ନିରିଘାତ ଅସ୍ଥି ଖପରା ଧୂଳି ଧୂଳି ଅସ୍ଥି ଖପରା ଧୂପ ଧୂଳି ଆଚ୍ଛାଦି ଗଗନ ନିକିଳି ଲୋମ ରୁଧିର ଭସ୍ମ ମିଶି ନିର୍ଘେମେ ଗଗନ ବରସି ଭୂମିକମ୍ପଇ ଥରହର ତା ଦେଖି ବୀର ଜଳନ୍ଧର ଉଛଇ ଶୁକଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଭମୁନି ଏକିବି ପରିତେ ମୋର ଭୁବନ ଉତ୍ପାତ କହେ କେବଳ ତ୍ୱରିତ ଶୁକ୍ର ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣ ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଆକାଶେ ଆସନ୍ତି ତୋହର ଉଦ୍ୟସେ ତାହାର ଦଇତାରି ବାନା ତେଣୁ ଏ ଉପଦ୍ରବ ସିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବରର ଏ ଉକତ ଶୁଣି ଚକ୍ରୋଧେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ସଜ ହୋଇ ତୋରିତେ ସୈନ୍ୟ ସଖାରାଇ ଆରୋହୀ ହେମ ମୟୂରଥେ ଧାମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବୋଧେ କହଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଏଥି ଉତାରୁ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ହେମ କୁଟଗିରି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲେ ଦେବକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗମନ କାଳେ ଭये ଭାଜିଲେ ଦୈତ୍ୟ ଗଣେ ବହୁତ ତୃଣଥୁଳ ହୋଇ ଦେଶନେ ଏକଠାରେ ଥୋଇ ସେ ଜେନେ ହୁଡ଼ନ୍ତି ପବନେ ଅସୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ ଭଜିଲେ ସେହି ମତି ହୋଇ
ଏମନ୍ତେ ଜଳନ୍ଧର ଯାଇ ସୈନ୍ୟକୁ ରହିଲା ବରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଇତାରି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣି ଖଗପତି ପକ୍ଷ ପବନ ଘୋର ବାତେ ଗଗନେ ଉଡ଼ିଲେ ଦଇତେ ବତାସରେ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବନଗିରି ମାଡ଼ି ପବନେ ଯେହ୍ନେ ରମ୍ଭାବନ ତେହ୍ନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟ ସନ ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର କୋପି ବାଣେ ବିନ୍ଧିଲା ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ସର ପୀଡ଼ା ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ନଦୀ ସହି ଛଡ଼ା ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ଚଳି ନ ପାରେ ଖଗବର କବିତ ହୋଇ ସର କାଢ଼େ ବେଳକୁ ବେଳ ସର ପଡ଼େ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଅସୁର ସର ପଥୁହାଣି ଦିଗ ଦିଶିଲା ଶୋଭାକର ଗର୍ଜିଗମୟୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଦା ବୋଲାଇ କୋପ ମାନେ ପୀଡ଼ିଥିଲେ ଅସୁର ବିମାନେ ପ୍ରହାରେ ରଥ ଗଲା ଭାଜି ଅସୁର ହୃଦେ ଶସ୍ତ୍ର ଭାଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଗଦା ପଡ଼ି ଦେଖି ଅସୁର ମହାବଳୀ ଗଦା ଘେନିଲା କରେ ତୋଳି ପିଟିଲା ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡେ ଯେହ୍ନେ କୁଳି ସଗିରି ଖଣ୍ଡେ ତେନେ ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୁପର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ି ତା ଦେଖି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଶୁଣାଇ ତାର ଶିର ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ ବୋଇଲେ ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞାରେ ଗଲା ଖଗପତି ଏହି ଉତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତି ଖଡ଼ଗ ଧରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଜଳନ୍ଧରେ ଦୈତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ମାୟା ପଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲା ମୁଥେ ମୁଥା ବିଘାତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ଦାନବର ହସ୍ତ ଅସୁର ଅସ୍ତ୍ର ପରିହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାମ করে ଧରି ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ତେଜିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆସି ହତ ଆୟୁଧ ହୋଇ ହରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଚାରି ଭୁଜ ଧରି ଦୈତ୍ୟ ଧରିଲା ବେନି କର ମାଲ ବିନ୍ଧାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଭର ପୁଣି ଉଭୟ ମନେ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବନ୍ଧେ ଭୁଜେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ପରିଗଡ଼ନ୍ତି ଭୂମି ଭାଗେ ଯେହ୍ନେ ସମରେ ବେନି ଭାଗେ ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ଯୁଝନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ପୁଣି ଛାଡ଼ିନ ପୁଣି ଧରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବରାମରି ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ଧ୍ୱନି ଅଗ୍ନି ଉଛୁଳେ ତେଜ ଘେନି ପଟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୱଳେ ଲିଭି ପଡ଼ଇ ଅଙ୍ଗ ଝାଳେ ପାଦେ ମର୍ଦିତ ମହିସ୍ଥଳୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେଉଡ଼େ ଧୂଳି ଦାନବ ତୁଲେ ଦଇତାରି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବଳୀ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ करे କଳି ସାର ମହିମା ପ୍ରମିତ ତାର ସଙ୍ଗତେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ମାଲ ବନ୍ଧେ ସୁମରି ମୁଥେ ମୁଥେ ସନ୍ଧେ ଅଳପ ଅପସରି ରହି ମାରନ୍ତି ମର୍ମସ୍ଥାନ ଚାହିଁ ଭୁଜକୁ ଭୁଜ ଛନ୍ଦି ଧରି ଚରଣେ ଚରଣ ଉଭାରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ମହିଲୋଟି ହୃଦକୁ ହୃଦ ପିଟା ପିଟି କେ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ବଳାଇ ଛଡ଼ାଇ ଗଗନେ ଉଡ଼ଇ ପୁଣି ମିଳନ୍ତି ଆସି ଆଗେ ଧରି ଉଡ଼ନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆକାଶେ ହୋଇ ମିଶାମିଶି ପୁଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ଆସି ମେରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଶବଦପୁରେ କମ୍ପେ ମହି ପାଦ ଧରଣୀ ତଳମଳ ପଡ଼ନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଶାଳଶିଳ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁର ଦେଶ ଅନେକ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ନାଶ ରାତ୍ର ଦିବସ ଘୋର ରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଣ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି କ୍ଷଣେ କାଳ ବିକାଳ ପ୍ରାୟ ରଣେ ଘୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଯେସନେ ମେଘ ଘର ଘଡ଼ି ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ପବନେ କାବର ଉଡ଼ିଲେ ଗଗନେ ମେରୁ ସହିତ ଟଳମଳ ଭয়ে କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ ଦୈତ୍ୟ ସହିତ ଦଇତାରି ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସରି ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା କେହି କାହାକୁ ନ ଜୁନିଲା ଶତ ଶବଦ ପଞ୍ଚଗୁଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦୈତ୍ୟ ନହିଲା ଯହୁଁ କ୍ଷୟ ମନେ ଭାଳନ୍ତି ଦେବରାୟ ଏ ଦୈତ୍ୟ ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସଂସାର ନ ରହିବ ଭଲେ ଅନେକ ଯୁଗ ବହି ଯିବ ଅସୁର ରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିବ ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ବଳ ତୋର କମଳା ବାକ୍ୟ ନିରାଧାର ବାରଣ ବାକ୍যে ଯୁଦ୍ଧେ ଆସି ଦୈତ୍ୟକୁ ନ ପାରିଲି ନାସି ସମର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଏବେ ମହି ରଣେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ହେବ ଲାଜ ଏତେ ବିଚାରି ଦେବରାଜ ଯୁଦ୍ଧେ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତିପଣେ କହି ହେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ତୁ ଅଟୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭେୟ ଶେଷ ଲୋକପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅବତାର
तु वीर समुद्र कुमर जेणु तु आंभर शालक न बुझी जुझिलु अनेक एथकु नाही आंभ छल आंभे जानिलु तुम्भ बल एणु संतोष आंभ चित बंधुरे पड़िब एमंत दैव जोगे हुए कली जे साधु से ताहा संभारी विवादे नाही किछि लाभ प्रीति जे परम दुर्लभ एक था तोर मने घेन आंभे होइलु परसन संत से जाचु अछुवर यही क्षमाग जलंधर विष्णु श्रीमुख यहा शुणी असुर मने मने गुणी विचार कला हृदय भागे एमर शुभ कपु जोगे जे प्रभु जगत ईश्वर संत से जाचु अछीवर आबर बंधुपण देखी ए जे सफल कर्म देखी एते विचारी जलंधर बोलई जे देवुवर आगई मोर आत्महिते तुनाथ स्वगहन सहिते लक्ष्मी सहिते अष्टनिधि जे तोर प्रभु पण विधि सकल घेनी तो संगरे बास करिबु मोर पुरे लक्ष्मी जे मोर भग्नि ज्येष्ठ तुनाथ प्रभु प्रणे श्रेष्ठ तुम्भंकु प्रभु पणे पाई रही भजीबी शांत होई असुर मुखु प्रिय बाणी शुणी संतोष चक्र पाणी जहा मागिला दैत्य वीर हेउ बोइले गदाधर पुणी दैत्य को प्रिय मते कहंती देव तांक हिते बोइले शुण महावीर आंधे रहिलु तुम्भपुर कमला थिव तुम्भ तुले ब्रह्मा सहित दिग पाळे तोर वचन पाळिथिबु जहा मागिबु ताहा देबु लक्ष्मी तो पुर थिबे जेबे तेबे अपूर्व कि तेबे एबे तु आंभ बल कर देवंक तथा अधिकार संतोषे दिय तांक मूले तोजस रहुर बीतले शुणी संतोष जलंधर देवंकु देला स्वर्गपुर ध्यान चिंतिले ब्रह्मणा आसी देवे मिलिले पासे आसी तांक यथाधिकार देई पेतिले स्वर्गपुर पुणी चिंतिले चक्र पाणी आसी मिलिले कमलिनी तांक सहित स्तनिधि सर्व संपद सुख सिद्धि विष्णु सामुरे उपगत आनंद जलंधर चित भगिनी भिणई ज्ञानी संगे निज भुवने गला बेगे सिंधुक देशे परदेश विष्णु निमंते दिव्य वास मंडिला अति जत्न करी विजय कले तहु हरि संगते देवी कमलिनी तलक्य माता ठाकुराणी अष्टनिधि को घेनी तुले असुरपुरे विजय कले से जलंधर नेत्रे देखी विष्णु पाई महा खुशी देवंकु देला स्वर्गपुर आपे जे मर्त्य नृपवर बलिकी तलपुर देई आवरी दैत्य गणराई जे जहा अनुरूप दास सभिंकु देई कला तोष देवंकु कला सबु सुखी प्रजा पालई नेत्रे देखी सस्य संपद वसुंधरी द्वयी मन पूर्ण करी बुखे फलंती फुटे फूल सर्वदा नदी वहे जल नित्य सेवंती षड ऋतु सदा आनंद जीव जंतु अकाल मृत्यु रोग शोक खंडिले स्वर्गपुर लोक एमंत सिंधु राज बोला दीप्ति वैकुंठ मर्त्य कला विष्णु को निज पुरे रखी प्रभु को बंधु भावे देखी नीति पूजई पूजा कर्म आत्मा न चिन्ही मति भ्रम देव स्वर्गपुर आसी यक्ष गंधर्व गण ऋषि जलंधर को भेटी नीति ता मन जाणी खटी थांती न पाई हरि दर्शन तेणु विकल तांक मन निरते विष्णु पादे ध्यान तेबे वंचंती सुखे दिन सुख निवार जेहु मन तांक पादे रहु संसार दुख जीवनाश भणई महादेव दास हे पद्म पुराण चरित उत्तरखंड जे विदित गीत जे कलि ग्रंथ सार सुजन दोष मनोधर इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर संग्राम नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।